Si tienes dificultades para memorizar frases en inglés, entonces mira esta clase. Voy a usar una técnica muy sencilla que te hará memorizar frases con más rapidez. La técnica consiste en dividir las frases en pequeñas partes. Por ejemplo, tenemos aquí, él no fue a la fiesta anoche. ¿Cómo decir esta oración? Primero vamos a hablar, a aprender. Él no fue. He didn't go. He didn't go. A la fiesta. To the party. To the party. Anoche es dos palabras. La expresión last night. Una vez más, last night. Repeat. He didn't go to the party last night. He didn't go to the party last night. Ahora es tu turno. Tienes que hablar. Como se dice, él no fue a la fiesta anoche. Buen trabajo. He didn't go to the party last night. He didn't go to the party last night. Otro ejemplo. Perdí mis llaves ayer. Perdí es I lost. I lost. Mis llaves, my keys. My keys. Ayer, yesterday. Yesterday. I lost my keys yesterday. I lost my keys yesterday. ¿Cómo se dice? Perdí mis llaves ayer. I lost my keys yesterday. I lost my keys yesterday. Tengo dos hermanos y una hermana. Tengo, simple, I have. I have. Dos hermanos, two brothers. Two brothers. Y una hermana, and one sister. And one sister. I have two brothers and one sister. Una vez más, I have two brothers and one sister. Ahora es tu turno. ¿Cómo se dice? Tengo dos hermanos y una hermana. I have two brothers and one sister. I have two brothers and one sister. ¿Qué quieres hacer este fin de semana? Primero, ¿qué quieres? Para decir qué quieres es what do you want? Pero vas a oír nativos hablar what do you want, ¿ok? Puedes decir what do you want, pero con fluidez what do you want? Hacer, to do. To do. Este fin de semana, this weekend. This weekend. What do you want to do this weekend? What do you want to do this weekend? ¿Cómo se dice? ¿Qué quieres hacer este fin de semana? What do you want to do this weekend? What do you want to do this weekend? ¿Puedes decir eso de nuevo, por favor? ¿Puedes decir? Can you say? Can you say? Eso de nuevo. That again. That
again. Las palabras juntas, that again, puedes decir that again. Por favor, please. Please. Can you say that again, please? Can you say that again, please? ¿Cómo se dice? ¿Puedes decir eso de nuevo, por favor? Can you say that again, please? Can you say that again, please? Él dijo que me llamaría más tarde. Él dijo, he said. He said. No se dice he said, no, es he said. Que me llamaría, he would call me. He would call me. Más tarde es solo una palabra, la palabra later. También puedes hablar later, later o later. Repeat. He said he would call me later. He said he would call me later. ¿Cómo se dice? Él dijo que me llamaría más tarde. He said he would call me later. He said he would call me later. Cenamos juntos ayer. Cenamos. We had dinner. We had dinner. Juntos. Together. Together. Ayer. Yesterday. Yesterday. We had dinner together yesterday. We had dinner together yesterday. ¿Cómo se dice? Cenamos juntos ayer. We had dinner together yesterday. We had dinner together yesterday. Hicieron todo lo que pudieron para ayudar. Hicieron todo. They did everything. They did everything. Lo que pudieron. They could. They could. Para ayudar. To help. To help. They did everything they could to help. They did everything they could to help. ¿Cómo se dice? Hicieron todo lo que pudieron para ayudar. They did everything they could to help. They did everything they could to help. Aquí tenemos palabras y expresiones muy útiles y importantes en inglés. Entonces, repeat. Hicieron es they did. They did. Cenamos. We had dinner. We had dinner. Juntos. Together. Together. Ayer. Yesterday. Yesterday. Él dijo. He said. He said. Más tarde. Later. Later. Puedes decir. Can you say? Can you say?
De nuevo, again. Again. Una vez más, repeat. They did. They did. We had dinner. We had dinner. Together. Together. Yesterday. Yesterday. He said. He said. Later. Later. Can you say? Can you say? Again. Again. Very good. Continuemos. Lo siento. Otro ejemplo. Ella dijo que llegaría antes del mediodía. Ella dijo. She said. Él o ella dijo. Dijo es said. Que llegaría. She would arrive. She would arrive. Antes del mediodía puedes decir by noon. By noon. She said she would arrive by noon. She said she would arrive by noon. Tu turno, ¿cómo se dice? Ella dijo que llegaría antes del mediodía. She said she would arrive by noon. She said she would arrive by noon. Él dijo algo interesante. Creo que ya sabes cómo se dice dijo. Entonces, he said. He said. Algo, something. Something. Interesante, interesting. Interesting. He said something interesting. He said something interesting. ¿Cómo se dice? Él dijo algo interesante. He said something interesting. He said something interesting. Ella se fue a la cama temprano anoche. Ella se fue. She went. She went. A la cama temprano. To bed early. To bed early. Anoche. Last night. Last night. She went to bed early last night. She went to bed early last night. ¿Cómo se dice? Ella se fue a la cama temprano anoche. She went to bed early last night. She went to bed early last night. Estoy pensando en contratar. Estoy. I'm. I'm. Pensando. Thinking. Thinking. En contratar. About hiring. About hiring. I'm thinking about hiring. I'm thinking about hiring. ¿Cómo se dice? Estoy pensando en contratar. I'm thinking about hiring. I'm thinking about hiring. ¿Qué productos necesitamos comprar? ¿Qué productos? What products? What products? La pregunta ¿necesitamos?
Do we need? Do we need? Comprar. To buy. To buy. What products do we need to buy? What products do we need to buy? ¿Cómo se dice? ¿Qué productos necesitamos comprar? What products do we need to buy? What products do we need to buy? Estoy tan feliz de que hayas encontrado un nuevo amor. Estoy tan feliz. I'm so happy. I'm so happy. De que hayas encontrado. That you found. That you found. Un nuevo amor. A new love. A new love. I'm so happy that you found a new love. I'm so happy that you found a new love. ¿Cómo se dice? Estoy tan feliz de que hayas encontrado un nuevo amor. I'm so happy that you found a new love. I'm so happy that you found a new love. Cuéntame todo sobre él. Cuéntame. Tell me. Tell me. Todo. Everything. Everything. Sobre él. About him. About him. Tell me everything about him. Tell me everything about him. ¿Cómo se dice? Cuéntame todo sobre él. Tell me everything about him. Tell me everything about him. Ellos duermen en el sofá de la sala. Ellos duermen. Ups, hay un error, no es I visited. Un momento. Ok, ahora sí, ellos duermen es they sleep. They sleep. En el, on the sofá de la sala, living room couch. Living room couch. They sleep on the living room couch. They sleep on the living room couch. ¿Cómo se dice? Ellos duermen en el sofá de la sala. They sleep on the living room couch. They sleep on the living room couch. Aquí tenemos más ejemplos de palabras y expresiones útiles en inglés. Entonces, atención. Ellos duermen. They sleep. They sleep. Sofá de la sala. Living room couch. Living room couch. Cuéntame. Tell me. Tell me. Estoy tan feliz. I'm so happy. I'm so happy. Un nuevo amor. A new love. A new love. Necesitamos. We need. We need. Comprar. To buy. To buy. Él dijo. He said.
He's sad. Una vez más, repeat. They sleep. They sleep. Living room couch. Living room couch. Tell me. Tell me. I'm so happy. I'm so happy. A new love. A new love. We need. We need. To buy. To buy. He's sad. He's sad. Nice job. Buen trabajo. Very good. Ahora, nuestro desafío de traducción. ¿Crees que puedes superar este desafío? Entonces, vámonos. ¿Cómo se dice? Él no fue a la fiesta anoche. He didn't go to the party last night. He didn't go to the party last night. Perdí mis llaves ayer. I lost my keys yesterday. I lost my keys yesterday. Tengo dos hermanos y una hermana. I have two brothers and one sister. I have two brothers and one sister. ¿Cómo se dice? ¿Qué quieres hacer este fin de semana? What do you want to do this weekend? What do you want to do this weekend? ¿Puedes decir eso de nuevo, por favor? Can you say that again, please? Can you say that again, please? ¿Cómo se dice? Él dijo que me llamaría más tarde. He said he would call me later. He said he would call me later. Cenamos juntos ayer. We had dinner together yesterday. We had dinner together yesterday. Hicieron todo lo que pudieron para ayudar. They did everything they could to help. They did everything they could to help. ¿Cómo se dice? Ella dijo que llegaría antes del mediodía. She said she would arrive by noon. She said she would arrive by noon. Él dijo algo interesante.
He said something interesting. He said something interesting. ¿Cómo se dice? Ella se fue a la cama temprano anoche. She went to bed early last night. She went to bed early last night. Estoy pensando en contratar. I'm thinking about hiring. I'm thinking about hiring. ¿Qué productos necesitamos comprar? What products do we need to buy? What products do we need to buy? Estoy tan feliz de que hayas encontrado un nuevo amor. I'm so happy that you've found a new love. I'm so happy that you've found a new love. Cuéntame todo sobre él. Tell me everything about him. Tell me everything about him. ¿Cómo se dice? Ellos duermen en el sofá de la sala. They sleep on the living room couch. They sleep on the living room couch. Esto es todo por hoy. Gracias. Like this video, subscribe y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás aprendiendo inglés. Hasta la próxima. Bye.